नमस्कार बंधुगण आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्तिविशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे से भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। आज भिडियो आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एई नूतन वर्ष 2025 किपरि रहिबो। तो बंधु माने आम समस्तक मनरे एही उत्कंठा रही जे आसबाकू जाउथुबा नूतन वर्षटी आम मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आम जीवन में केउं सब परिवर्तन हेबो, केउं सब घटना घटिबो। तो यही नूतन वर्षर 2025 मसीह तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से रूप में आमे विस्तार रूप में आज आलोचना करबा। तो तुला राशि वार्षिक राशिफल पर आम आज आलोचना करबा। एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी अन्य वर्ष मानक परि एते साधारणक नुहे। एही नूतन वर्ष 2025 रे 4टी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जा फल रे आमे जहाँकि एक महासंजोग अटे। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि। तेबे एही 4 गोटी बड़ एवं प्रमुख ग्रह मानक राशि परिवर्तन आपणक जीवन उपरे केउं सब प्रभाव पकाइबो से रूप में आमे आज एही विस्तार रूप में आलोचना करबा। तो बंधु माने जदि आपणकर तुला राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखिबे। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी को जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। राशि चक्र 12 गोटी राशि सप्तम राशि होउछि तुला राशि। तो तुला राशिर अधिपति होउचंती शुक्र। तो नूतन वर्ष आरंभ रे शुक्र आपणक पंचम भाव रे विराजमान अछंती एवं शनि सहित ही अछंती। तो आपणक द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती बुध, तृतीय भाव रे विराजमान अछंती सूर्य एवं षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती राहु, अष्टम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, दशम भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती केतु। यह होची जनवरी मासरे ग्रह मानकर अवस्थिति। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति आपनको केउं सब फल प्रदान करिवे। तो 15 मे 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणक अष्टम भाव रे ही रहिबे। या परे आपणक नवम भाव को ही चलन करिवे। तो 15 मे 2025 को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणक नवम भाव को ही चलन करिवे। तो बंधु माने देवगुरु बृहस्पति होचंती आपणक तृतीय एवं षष्ठ भावर अधिपति। तृतीय एवं षष्ठ भावर अधिपति गुरु आपणक अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। तो 15 मे 2025 पूर्व जे पर्यंत गुरु आपणक अष्टम भाव रे रहउचंती से पर्यंत आपणक निजर लिवर डाइजेशन ए सब रे ध्यान दबार अछि। यह सहित आपणकर मैनेजमेंट को श्री मध्य बहुत कम देखा दे पारे। जदि आपण कोनोसी मैनेजमेंट विषय रे चिंता करबा को चाहउचंती, कोनोसी मीटिंग विषय रे चिंता करूचंती तो मे मास परे ता आपणको समय भल रहइबा। कारण 15 मे गुरु जेतेबेले आपणक नवम भाव को चलन करिवे सेतेबेले तो आपणक प्रथम भाव उपरे गुरुंकर दृष्टि रहिबो, जा फल रे आपणकर मैनेजमेंट स्किल मध्य भल रहिबो। आपणकर ज्ञान रे वृद्धि आसीबो एवं परिवार रे जेतेबेले गुरु जेतेबेले अष्टम भाव रे रहिथांती किछि बिना किछि कारण रे एग्रीमेंट करबा को लागिथांती, ता आपणक कार्य क्षेत्र रे हो आपणकर संपर्क रे हो। तो प्रत्येक जगह रे आपण किछि ना किछि कारण रे जुक्ति दरक लागिथांती। मात्र गुरु जेतेबेले अष्टम भाव रे रही आपणक द्वितीय भाव को देखिथांती तो आपणकर धन रे वृद्धि होइथाय, आपणक संचित अर्थ रे वृद्धि होइथाय, बैंक बैलेंस बढ़ी थाए एवं 15 मे पूर्वरु आपणकर धन बढ़ी पारे एवं आपणकर कोनोसी छोट मोट जगह रे इन्वेस्टमेंट करि पारंती। जे पर्यंत बुध आपणकर अष्टम भाव रे रहिचंती तो अष्टम भाव रे गुरु विपरीत राजयुग मध्य सृष्टि करूचंती, कारण षष्ठ भाव रे अधिपति अष्टम भाव रे विराजमान हेबे। तो गुरु आपणक विपरीत सबरे बाहर करिवारे कार्य करिवे। जदि आपणकर कोनोसी कोर्ट कचेरी मामलांकर चिंतावृत अछंती तो ऋण जनित कोनोसी समस्या रे आपण बुड़ी रहिचंती तो से सबरु बाहरिबा पई गुरु निश्चित रूप रे आपणको बाट देखाइबे।
ଶନି ଦଶାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିକୁ ନେଇକି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତୀକୁ ନେଇକି ହଉ, ଶନି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶନି ଯେତେବେଳେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏସବୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହୁଏ, କୌଣସି ଅଯୋଧ୍ୟା କଥାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଠରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷର ନାଶ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭାବ, ତ ଶନିକୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଶନି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଧିକ କରିଥାଉ। ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିଥାଉ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବର୍ଷ ଅଟେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥଳ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଦେଶରେ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାର ଅଟନ୍ତି। ତ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିଲା, ରାହୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ନ ହୋଇଥିବ, ତ ଏହି 18 ମେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବ। ତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। 18 ମେକୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ,
शनि आपणक षष्ठ भाव को चलन करेंगे तो उभय पक्षर देखा जाउछि जे आपणकर प्रेम जीवन प्रति विशेष ध्यान दबार अछि कारण पंचम भाव में राहु विराजमान एवं पंचम भावर अधिपति षष्ठ भाव में विराजमान करवा जहाँ आपणक प्रेम जीवन प्रति विशेष ध्यान दबार अछि तेबे आपण गोटे कथा विशेष ध्यान रखंतु जे राहु आपणकर पंचम भाव में रहिला बेले आपण केबे भी ओवर कॉन्फिडेंट होंतु नाही निज भितर ओवर रखंतु नाही निजको बहुत चालाक मध्य भाबिबे नाही कारण पंचम भावटी होइथाय बुद्धिमत्ता ज्ञानर भाव राहु जेतेबेले पंचम भाव को आसीबे ए सब को नेकी आपणक मनरे से गर्व आनिबे से यही सब जिनिस ठारू टिके दूरे रहिबा आपणक पई ही भल रहिबा कारण अहंकार प्रत्येक व्यक्ति पई क्षतिकारक होइथाय राहु जेतेबेले पंचम भाव को आसीबे तो आपणको पेट जनित समस्या प्रति ध्यान देबार अछि कारण यही सब कारणरू पेट जनित समस्या देखा दे पारे तो निज खाद्य प्रयोग प्रति टिके ध्यान रखंतु तो यही समय एमिति खाद्य खाइबार अछि डेली आपणको योग व्यायाम एवं प्राणायाम करिबार अछि किछि ना किछि एक्सरसाइज करिबार ही अछि केतु आपणकर एकादश भाव रही आपणको असंतुष्टि भावना कराइबे आपणक पाखको जहाँ भी आसुची से सब आपण संतुष्ट होई पारिबे नाही अधिक जिनिस पाइबा पई आशा रखिबे तो बंधु माने सेथिप्रति आपण किछि विशेष प्रतिकार करिबा उचित किछि उपाय करिबार ही अछि आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु 108 थर प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंभा पात्र रे जलाघ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा मध्य 108 थर जप करंतु आपण को अधिक शुभ फल प्राप्त हेबो आसुथिबा समस्या गुड़िक समस्या दूर होइजिबो बंधु माने 2025 मसीहटी आपण मानक शुभमय हो यह ही मोर ईश्वर निकटरे मोर प्रार्थना तेबे दर्शक बंधु मु एडी भिडियोटी समाप्त करूची पुणी देखा आगामी एक नुआ सुंदर भिडियो रे रहिल दर्शक बंधु जय जगन्नाथ।